भुवनेश्वर एठिक उठी आसब दिनक मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ आसंता 21 तारिख दिन संबलपुर महानगर निगम ऑफिस परिसर में एठारे मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी प्रकोष्ठ कार्य करिवो एठारे प्राय 1000 जो मैंने अभियोगकारी पंजीकृत कर अभियोग शुणाणी कार्यर समीक्षा कर पंचायत राज मंत्री रविनारायण नायक और सहित रही पूर्वतन विधायक नाउरी नायक पचारा कौन से निरीक्षण कले जहाँ प्रस्तावित कार्यक्रम रही कौन कौन रूपरेख रही आपड़ बर्तमान देखुले बुलिकी देखुले अधिकारी मान सहित आलोचना करते मुख्यमंत्री जो प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री उपस्थित रे अभियोग शुणाणी करेंगे केमी कौन रूपरेख जो मैंने आसवे अभियोग से कौपटे प्रवेश करेंगे मुख्यमंत्री कौटी बसवे टे कहतु मो सबुठ धन्यवाद देवी आज जो लोकंकर सरकार अच्छी ये लोकंकर सरकार आज गाँ को पहुँचुची गोटे अंचल को पहुँचुची ए प्रकार सौभाग्य आज ओडिशार जनसाधारण मुख्यतः आज जो 21 तारिख हम मुख्यमंत्री ग्रीभांस सेल से पश्चिम ओडिशार जनसाधारण जो ताकर ग्रीभांस जनइबे ए सबुठारु बड़ सौभाग्यर दिन अटे तांकर जो लोक मैंने आसवे पाखापाखि 1000 ऑनलाइन अच्छी एवं आउटडोर रे भी सेमाने 1000 पाखापाखि लोक हेबे ए प्रकार आम आकलन करिछु कारण ए ग्रीभांस प्रथम करी होछि एवं जेते बेले 2000 लोकंकर ग्रीभांस सुनिबार अछि ए सुनिबार भितरे केमिति से लोक माने आसीबे केमिति छिड़ा हेबे केमिति मुख्यमंत्री बसिबे कमिश्नर माने बसिबे अन्य मंत्री माने बसिबे केमिति लोक माने जीवे से ताकर चेयर रे बसिकर केमिति ताकर ग्रीभांस कहिबे एवं ताकर से माने बाहर को केमिति बाहरिबे एवं आसीबा भितरे जो किछि समय आसीबे सेठी ताकर पानी रो व्यवस्था सेठी ताकर चेयर रे बसिबे कि छिड़ा रहिबे ए प्रत्येक व्यवस्था यदि सुरुखुरुक रे देखा न दे जो प्रकार खरा समय अच्छी ए खरा समय भितरे गरीब लोक माने आसबे किसी वयस्क लोक आसबे किसी पीड़ित थिबा लोक आसबे ए सबु प्रकार लोक मानक भितरे किमिति अव्यवस्था न हबो से दृष्टि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता माने आज नाउरी नायक भी अछंती हमर पूर्वतन रेंगाली विधायक प्रार्थी आमर जे कि देवेंद्र महापात्र भी अच्छा कार्यकर्ता माने अच्छा मानस भाई भी अच्छा आसबे बोध एंट्रांस प्रवेश करेंगे प्रवेश करेंगे से गेट रो मु कहली जे ए कबाट को पूरा खोली दियो एबे कबाट को खोला जाइछि एटा दुईटा रो रे आसीबे गोटे रो रे आसीबे गोटे रो रे सीएम करो जो मैंने आसे सीएम को देखा करबा पे सेटा से माने गोटे रो रे आसीबे एवं आउ गोटे रो रे आसीबे से रोटा होछि जो 11 जन मंत्री बसिथिबे तांकर विभाग जोटा मंत्री माने बसिथिबे एठी एटा मुख्यमंत्री का स्पेस अछि सेठी तांकर सहित 2 जन कमिश्नर बसिबे तांकर जोटा कि होम सेक्रेटरी बसिबे आमर प्लानिंग कमिश्नर बसिबे ता संगे संगे डीसी भी बसिबे जेटा कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट अछि ता परवर्ती मुहूर्त रे आमर जे उपमुख्यमंत्री अच्छा केबी सिंह तो बसिबे ता परवर्ती माने कैबिनेट मिनिस्टर माने बसिबे 11 जन कैबिनेट मिनिस्टर बसिबे 11 आमर 7 जन कैबिनेट मिनिस्टर बसिबे अन्य माने 11 जन मिनिस्टर बसुछन्ती सचिव माने अन्य एक पाखरे एक कोठरी रे सेने बसिबे से सचिव माने कारण एटा छोट अछि आमर समस्ते बसवा कहले ए जेते बड़ कोठरी अछि ए कोठरी आहुरी डबल हवा आवश्यक अछि किंतु मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री समेत आउ टोटाल 11 जन मंत्री बसिबे हाँ मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री 11 जन मंत्री तार संगे संगे जोटा कि मुख्यमंत्री डिपार्टमेंट सचिव अछंती एवं तांकर सहयोगी अछंती से माने ही बसिबे आ अन्य माने रहिबेनी एथिरे आपणकर जो माने ग्रीभांस पाई आसुछंती ग्रीभांस रहिबे हमर जो माने आपणकर ग्रीभांस जेते हला केउ ग्रीभांस धरिक आसीछंती को मंत्री पाखक जिबा अछि
সেই সহযোগী আমার जो विभाग संपर्कित अभियोगटा होता से विभाग मंत्री पाक पठा मंत्री पाखक पठाଯିବ ତାକୁ ତାକୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ କିଛି ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି 11 ଜଣ ବି ସହଯୋଗୀ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଭେଟ କରାଇବେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଚେୟାର ପଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଚେୟାରରେ ବସିବେ ଯେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆଉ ସେ ସେଠି ସେଠି ତାକୁ କହିବେ ତାପରେ ସେ ମାର୍କ କରିବେ ତାପରେ ନେଇକିରା ତାକୁ କମିଶନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଶନର ପାଖକୁ ଯିବ କିଛି ତାପରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦେଖୁଛୁ ଖରାର ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମିଶନର ମାନେ ବି କିଛି ଦେଖିବେ କମିଶନର शीघ्र सर त्वरित ଶୀଘ୍ର ସରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଖରାଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମିଶନର ମାନେ ବି ଦେଖିବେ କମିଶନର ମାନେ ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ଛୋଟ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଦେଖିବେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ବା ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯେତେ ବି ହେଇଛି ଯେ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ 80 ରୁ 90% ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଇଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ସମୟ ହାତର ଯେଉଁ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କେତେ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର କେସ୍ ଅଛି ଆମର କେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମର ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରହିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉଟଡୋର୍ ଅଛି ଆଉଟଡୋର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଟ କରିଛୁ ସେଠି ବି ଆମେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ଏ କାମ ହେଉଛି ହୋମ୍ର ଏ କାମ ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏ କାମ ହେଉଛି ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିଦିଆ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରାଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ ନା ଏ ବିଷୟ ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ରହେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆସିଛି ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବି ସେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସିବ ଏବଂ ସେ ହିଁ କହିବ ଯେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଅନୁସାରେ ସେଇ ବିଭାଗକୁ ରେଫର କରାଯାଏ ସେମିତି ଅଭିଯୋଗଟି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଥିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କି ଶିକ୍ଷା କି ପେନସନ୍ କି ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ବା ସେଇ ସଚିବ ସେଇଟା ପଠାଇ ଦେବାର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ବି 3-4ଟା ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଦେଖିଛି ଯେ ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା କେସ୍ ବି ଅଛି ସେହି ପୁରୁଣା କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟର କଥାଟା ମାନେ ସେଟା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରେ ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂରେ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ମୋର ବି ଏବେ ଅଛି ପାଣିର କଥା ବହୁତ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପାଣିର ପାଇଁ ଆମେ 24,000 ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛୁ 7,500 ରୁ 8,000 ଆମର ଖୋଲା ହେଲାଣି ଆଉ ବାକିଟା ବି ଭିତରେ ଆମେ ଖୋଲିବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଇଏ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ଏହାରେ ଆମର ଆଗରୁ ଆସି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ଡିସିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲ୍କୁ ଯିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟକୁ କେଉଁଠି କିଏ ରହିବେ କେଉଁଠି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ କେମିତି ଆସିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସିବେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ପାଣି ରହିବ କେଉଁଠି ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା ତଥାପି ସମସ୍ୟା ଅଛି କାରଣ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଝିକିରି କାମ ବି କଲେଣି ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସିବେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଥାପି ବି ଅଧିକ ଗହଳି ହେବ ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି ଏଇଟା କଷ୍ଟର ବିଷୟ ଅଛି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାଉନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଏଠିକି ଆସିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶାସନ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଆସିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ରିଭର୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିବି ୟା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଇଏ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ତାଙ୍କ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଉଠି ଆସୁଛି ଏଠିକି
ये आसंता 21 तारीख दिन जो माननीय मुख्यमंत्री ग्रीवेंस होची ये गोटे ऐतिहासिक पदक्षेप आज पर्यंत तने ओडिशा गठन जिते मुख्यमंत्री अच्छी केबे के यही भाव में ग्रीवेंस संबलपुर को राजधानी छाड़िक अन्य जगह को आसी नथिले जोटा कि प्रथम थर पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से आज संबलपुर को प्रथम बाछिंट भुवनेश्वर पर जोटा कि पश्चिम ओडिशार प्राणकेन्द्र एठी आज ग्रीवेंस शुणे एवं ग्रीवेंस शुणी मोर तो विश्वास अच्छी अनेक जिनस स्पॉट्रे तुरंत तार समाधान भी व्यवस्था करा एटी आसवाई जो गहली न हुए जो भाव में हजार लोक तो एका सागर आसिले गहली हे तेणु गहली न हुए प्रशासन तरफ 50-50 जन बसी टेंटर व्यवस्था कराई जो गोटे टेंट रू गोटे 50 जन बाहर आउ गोटे स्थान को आसवे ये स्लट कर आसवे जो कि से पूर्वर ठिकना दे दिज्व जे कार अभियोगटा कौ विभाग में अच्छी पूर्व कागज दे दिहब तो से सीधा सड़क भाव में से समस्या अच्छी आम राजस्व मंत्री पाक गले ये समस्या अच्छी अन्य कौ मंत्री पाक जी से हिसाब से मूलर ताने टोकन दे दिज्व जोटा कि सीधा सड़क से मंत्री पाक जी यार प्रत्यक्ष बेनिफिट पाइबे और ये मुझे निश्चित भाव आशा करी एभली ग्रीवेंस आगामी दिन में हो जोटा कि लोक मैंने भुवनेश्वर जो मैंने जापारना जो मैंने भुवनेश्वर को पहुँचवा संभव हो पार नहीं जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री पाक पहुँची पारती से माध्यम पहुँचिक समस्या समाधान हो पारे निश्चित भाव में सरकार जो नुआ परिकल्पना आशा एभली व्यवस्था द्वारा तृणमूल स्तर में लोक समस्या और आपत्ति अभियोगर समाधान हो पार। कैमरा पर्सन संजय कुमार जेना, ओटीवी।